فنعال اقرأ فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم والله علم خلقه والله أقسم بالقلم اقرأ بأول Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction chez les végétaux troncs communs. D'abord, on va parler de la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Exemple, le pain. Les gymnospermes, comme les angiospermes, ce sont des plantes à fleurs. Dans les organes sexués sont dans des fleurs comme les angiospermes ou dans des cônes comme les gymnospermes. Donc, pour étudier la reproduction sexuée chez les gymnospermes, donc on doit avoir un aperçu sur les organes reproducteurs ou l'appareil reproducteur des deux sexes. L'appareil reproducteur femelle, des conifères, ce sont des phanérogames. Les gymnospermes sont des phanérogames. Les organes sexués dans des cônes. Là, dans des fleurs. Les angiospermes dans des fleurs. Les cryptogames qui ont les organes sexuels, qui ont les organes sexuels, mais les gymnospermes qui ont dans des cônes. L'appareil, d'abord, l'appareil reproducteur. Où se trouve l'appareil reproducteur femelle? Chez les angiospermes. L'appareil reproducteur femelle des gymnospermes se trouve dans des cônes femelles. Les cônes femelles, je vais vous les photos ديالهم جبتهم في البيسي. هما les cônes femelles. عندنا cône femelle première année. Première année, des cônes femelles deuxième année, cône femelle de troisième année. Il y a une différence morphologique et fonctionnelle. La morphologie de petite taille. Les cônes femelles de première année ont une petite taille. La couleur rouge, violacée. La deuxième année une couleur verdâtre. Ouvert troisième année maturité, l'unification, l'unification, ouverture par dessiccation et libération des graines, qui libèrent les graines. Après, il libère les graines. Il y a mature. Donc, il y a trois types de cônes qui ont une première année. Les cônes femelles qui portent les organes sexuels femelles, qui ont une cône première année, le cône de deuxième année et le cône de troisième année. Donc, l'appareil reproducteur femelle se situe dans des cônes femelles. Et l'appareil, donc le cône femelle, l'écaille porte sur la fine le cône, les écailles. Les écailles, les ovules. Donc, l'écaille porte sur sa face supérieure ventrale deux ovules nus, d'où le nom d'écaille ovulifère. Donc, elle correspond à un carpel ouvert portant deux ovules nus, d'où le nom de gymnosperme. Mot latin, gymno, ni, sperme, graine. Les écailles, l'ensemble des écailles ovulifères, l'ensemble constitue le cône. Il y a trois sortes de cônes. Il y a une cône de première année, donc cône de première année, cône de deuxième année et cône de troisième année. إذا رجعنا للكتاب المدرسي هما عندنا اللي يدير هادو كون مال، هذا المنهل ولا إمارسي. دونك هما هذا الكون مال، هذا كون فيميل، هادو دو تيب دو كون فيميل. هادي ديناني، هذا كون فيميل افون لا بولينيزاسيون. هنا راه مازال فيرمي، بحيث ملي كتكون في لو مومون دو لا بولينيزاسيون كاينه اوفرتير دو سي زيكاي. هادو هما لي زيكاي اللي هضرنا عليهم، هادو هما لي زيكاي اوفيليفير. ها هما لي زيكاي، هما هادو. هاد لي زيكاي هما علاش سميناهم اوفيليفير؟ حيت ils portent les ovules. C'est eux qui portent les ovules. هادوك لي زوفيل هما اللي كيعطيونا، هما لي سيليل مير، هما لي سيليل مير تاع اللي كيعطيونا لي سيليل مير دي غاميت فيميل. هما هنا عندنا هنا ديفيرون تيب دو كون، هما عندنا هنا ديفيرون تيب دو كون.
selon les espèces. عندنا هنايا le cyprès, le mélèze, هادو les différents types de cônes على حساب كل espèce عندها le cône ديالها. le cèdre, le séquoia, le douglas, picea, le pin. Donc pourquoi on étudie les cônes? Parce que c'est eux, les cônes هما اللي كيابريطيونا هاد les feuilles ovulifères. هاد les feuilles ovulifères هما اللي قلنا يبورت les ovules. هاد les ovules هما اللي فيهم les cellules mères qui vont subir la méiose pour donner l'archégone ou là le gamète femelle. Donc هذا cône femelle. هنا عندي un cône femelle. هنا عندي un cône femelle. هنايا un écaille ovulifère. هذه ovule. premièrement عندنا l'ovule هي اللي هذه على برا. هاي l'ovule. عندي écaille ovulaire. deuxièmement هنا cavité micropillaire. la cavité micropillaire هنا عندنا بعدا oui la cavité micropillaire. هنا هذا هو لو ميكروبيل. لو ميكروبيل هو هاد الفتحه اللي كتكون الفوق نتاع لوفيل البويضه باللغه العربيه. هذا باللغه العربيه كنقولوا مخروط. لو كون فيميل هو المخاريط هادو دي زيكاي مخاريط انثويه. مخروط انثويه دو الصنوبريات لي كونيفير. دونك كونفير علاش كنسميوهم كونيفير؟ لان عندهم دي كونيفير عندهم مخاريط انثويه. دونك هاد هنايا هو قلنا هذا هو لو ميكروبيل. من هنا كيدخل لي زونتيروزويد ولا لو كاميت مال. هنا كيكون عندنا واحد لو تيب بولينيك. من هنا كيدخل داك لو تيب بولينيك باش كيفيكوندي لنا l'archégone, l'oosphère, parce qu'il faut qu'on donne l'oosphère. Donc, on a une cavité micropillaire, on a le macrospore ou l'écaille axillaire. Donc, on a la macrospore liée à l'intérieur de l'ovule. La macrospore subit une méiose pour donner 4 mégaspores. Les mégaspores, 3 d'entre elles dégénèrent. 3 d'entre elles بحال اللي كنا شفنا في لو ساك امبريونير كيعطينا 4 لي سيليل. لا ميوز كتخرج لنا 4 لي سيليل، ولكن دوك 4 لي سيليل ما كيبقاوش بربعه، غير وحده هي اللي كتكون فونكسيونيل، هي اللي كتعطينا لوسفير. بحال هنايا حتى هنا 3 d'entre elles dégénèrent et celle qui reste subira après 13 mois 11 mitoses successives 2 à la puissance 11 cellules de 2048 cellules. Donc, formons ainsi le sac embryonnaire, qui est le gamétophyte. Le sac embryonnaire, le gamétophyte entouré par le tissu ovulaire diploïde. La réduction chromatique, la réduction chromatique, le tissu ovulaire, mais c'est le tissu à l'intérieur. Le noyau de l'ovule. La réduction chromatique. Les autres noyaux اللي كيكونوا عندنا هنايا في هاد لا ماكروسبور ماشي كلشي كتقيسهم لا ريدكسيون كروماتيك، كيكونوا لنا ان تيسي ديبلويد. احنا غادي نشوفوا هنايا عندنا واحد لا سيليل فلو كتكون عندنا واحد لا سيليل كتعطينا دو انا ان سيليل كتعطينا 4 سيليل. لا مايوس كتخرج لنا 4 سيليل. 3 دونك هاهما كتعطينا 4 ميغا سبور. هاهما عندنا لو ميكروبيل اللي هضرنا عليه. لو تيغم هما واحد الاغشيه. هنا لو نيسال هو الجويزه. هاد لو نيسال كتكون ريش دو نيتريمون، واحد لو تيسي ريش اون نيتريمون. هنا 4 ميغا سبور. هاد لي 4 ميغا سبور 3 دونتر ال هنا 3 دونتر ال ديجينير وكتبقى لنا غير وحده فونكسيونيل، اون سول كي سورا فونكسيونيل. هاد la mégaspore اللي قلنا عليها كتكون fonctionnelle, elle va subir après 13 mois 11 mitoses successives. 11 mitoses successives باش كنحصلوا على هاد لو ساك امبريونير. هاهما هاد لي ديفيزيون ما كتبقى كتخضع لدي ديفيزيون حتى كنوصلوا لهاد لو ساك امبريونير. هادو لي تيغيمون دائما لي تيغيمون ديبلويد. هنا لو ساك امبريونير والاركيغون. هاد الاركيغون هو بيت القصيد، هذا هو لو نيسال. Le nicelle, on a l'archégon sac embryonnaire. Au niveau de la cavité micropillaire, 2 cellules du sac embryonnaire se différencient pour aboutir chacun à un archégone contenant un gamète femelle entouré de cellules stériles. Les cellules stériles, le schéma de après, les cellules embryonnaires.
هنا عندنا هذا لو تيسي هذا الاكستيريور عندنا ان تيسي ستيريل هذه هي لا سيليل سنترال هو لو غاميت فيميل هذا لو نوايو دي غاميت فيميل هاي دي ستين هاي هي لا سيليل سنترال هنا عندنا هذا ان تيسي هذا ان تيسي ستيريل هذه ان سيليل سنترال هذه لو نوايو دو سيليل سنترال هذه سيليل ستيريل هذو هما لي سيليل سنترال غاميت فيميل هذا لو غاميت فيميل هذا لو غاميت فيميل هو اللي كيفا avec qui il va se rencontrer l'entérozoïde ou là, le grain de pollen pour la fécondation. Donc, union de grains de pollen, le noyau reproducteur, le grain de pollen, lorsqu'il y a fusion, l'œuf. Ou la formation de la graine, après formation de la graine. Il y a étape de formation de l'appareil reproducteur femelle et des gamètes femelles. Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on va voir la formation des grains de pollen, les cônes mâles et le pollen. D'abord, on va les gymnospermes. Les gymnospermes, maintenant, les organes reproducteurs. Leurs organes reproducteurs sont localisés dans des cônes. Makharit Dakaria. Nous avons Makharit Dakaria et Hubub Liqa. Donc, au début, chaque sac pollinique contient des cellules mères, des microspermes. Les angiospermes, on a les sacs polliniques. Les sacs polliniques, les cellules mères des grains de pollen. Les sacs polliniques contiennent des cellules mères, des microspores. Chaque cellule diploïde subit une méiose et engendre ainsi 4 microspores haploïdes. Donc, les écailles qui portent les sacs polliniques. Les sacs polliniques, on a les cellules mères des microspores. Les microspores. Donc, chaque cellule mère. Chaque cellule mère subit une division, réduction et subit une méiose pour donner des microspores haploïdes. Nous avons une division, réduction. La méiose fait la succession de deux divisions liées réductionnelles et équationnelles. المنصف الانقسام المنصف هنا كيكون عندنا واحد الانقسام منصف والتعادلي باللغه العربيه. الميوز هو الانقسام المباشر. Donc ici, une méiose. À partir d'une seule cellule diploïde, on obtient 4 cellules haploïdes, qui ont des microspores. Les microspores, ces microspores, chaque subit quelques mitoses, يعني انقسام غير مباشر، غير تكاثر باش كتكاثر pour qu'il y ait croissance et différenciation. Les mitoses pour qu'il y ait une croissance et une différenciation et aboutit à la formation des grains de pollen. Les gamétophytes en formation. En un premier temps, on assiste au remplissage de l'espace intermembranaire par l'air, type d'adaptation à une pollinisation par l'air. Ils se remplissent en air parce qu'ils sont pour qu'il y ait un facilite de leur transport par le vent. Donc, on a deux cellules protaliennes. Les microspores, ils subissent des divisions. Ils subissent des mitoses. باش عطاتنا هاد لا فورم هذا تاع لو غران دو بولن هاد لا مورفولوجي et cette forme. هنا عندنا دو سيلول بروتاليين هذه une cellule reproductrice وهذه هي لا سيلول فيجيتاتيف. هذا لو نوايو دو لا سيلول دي تيب. هاد لو نوايو دو لا سيلول دي تيب حيت حنا شفنا كتكون عندنا une cellule reproductrice et une cellule végétative. ديك لا سيلول فيجيتاتيف هي اللي كتعطينا ليلونغاسيون تاع لا فورماسيون دي تيب بولينيك. ها هما هنايا عندنا لي نوايو دو لا سيلول دي تيب. La cellule reproductrice se divise par mitose pour former la pédicelle et l'entéridée. On a la pédicelle et l'entéridée. On a le grain de pollen. On a le noyau du type. On a le grain de pollen qui va féconder l'archégone, qui va chez l'archégone pour féconder l'oosphère. Donc on a les étapes de formation de l'appareil reproducteur mâle et la cellule mère des gamètes mâles.